Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, petsa 15 na sa buwan sa Enero 2026. Sa ngan sa akong partner Malu Inocando Tabar, ako inyong higala sa kanginan, Attorney John Destacamento. Mag-uban-uban na sabtan ninyo usa ka oras dinhi sa tong programang Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Unya sa dili pa nato tan-awon ang mga front pages, ato sang ipadangat kining latest weather update kay ganina ra ba gipukutan og bagang dag-om ang Cebu City. So niya sa tong linya ang weather specialist gikan sa Pag-asa Visayas, Ma'am Ana Dumdum. Good morning, ma'am. Yes, sir. Maayong buntag. May buntag sa atong tanang itong paminaw. And update, kabahin sa atong bagyong gina-monitor as of latest bulletin. Siya na pabiling tropical depression, but posibleng mas makusog siya karong hapon or karong gabihuna, ma-develop siya or mo-intensify into tropical storms. So sa kasamtangan, naa siya sa 385 kilometers east-northeast of Hinatuan sa Surigao del Sur. And na ay dalang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour o gastines og pagkaguro sa hangin nga moabot og 70 kilometers per hour. Sa iyahang present movement, yang nagairog kini sa gikusgon nga 20 kilometers per hour pa northwestward. And sa iyahang track, posible generally mo lihok siya pa northwestward, magpaduol sa Eastern Visayas dito sa portion sa Southern Luzon before siya muliko or mo recurve and maganaman o magpalayo sa ato ang nasod. So far, signal number 1 giisa karon sa Sorsogon portion sa Albay and diri sa Visayas sa may Northern Samar, sa Samar provinces, sa Eastern, ng Eastern Samar, and sa portions sa Biliran, Leyte ug Southern Leyte. Number 1 sab dito sa may Dinagat ug sa Sugbo provinces. Karong adlaw diri Central Visayas, posible na makasinati o mapangadurong kalangitan. And ano na tayo chance ni mga pagulan karong hapon o karong kagabihon. And mupadayon na until sa Biyernes ug Sabado as magkaduol kini si Ada. So ugma is expectag mas taas-taas atong periods or duration sa mga pag-ulan. So expectag natin light to moderate o occasional heavy nga mga pag-ulan. So since karon daghan tag mga activities sa atong dakbayan sa Sugbo, sa Metro Cebu o probinsya sa Sugbo, so expectag natay medyo maot na panahon dala ni bagyong Ana. And ang ato ang sunod nga weather bulletin or tropical cyclone bulletin i-issue karong alas 11 sa buntag. Mao kada tong latest kini sa Ana Dumdum kanila sa Dios Pag-asa Visayas, may buntag ug daghang salamat. Ma'am Ana, ato lang klaruhon ha. So ang imuhang gimension ganina nga typhoon track
ang iyahang agianan, nagmention kag Eastern Visayas niya padung na dito sa Southern Luzon. Sa ato pa muisa ni siya adto ni siya moagi sa may pagka tuwa sa taas. Dili gyud niya direkta nga maigo ang Central Visayas. Apan makasinati gyapon ta og mga pag-uwan-uwan diri ma'am. Sakto? Yes sir, sakto sir. Walay dili siya mulabang diri sa Central Visayas. So iyang track is pa northwestward mo paduol ra siya sa landmass sa may Eastern Visayas niya. After that is mo recurve siya. So since dili siya mulabang wala tay direct effect gikan ni ada apan makasinati gihapon ta sinitang maabot sa kaning siyang mga cloud bands dili na sa mga outer rain bands. So mao nang since labi na diha sa mga highly susceptible areas, so ang gihapon tang magbantay doon sa mga landslide prone kay bisag na pay dili anak kusog nga ulan, posible na pud ang mga pag-landslide o baha di sa low-lying areas. Nya katong sa mga mo salmot sa mga kalihukan dinhi sa Sinulog ug sa Fiesta Senior ma'am, unsa man imuhang ika-advise pod nila? Yes sir. So ato jud planohon atong lakaw. So katurang mga importante jud ang lakaw ang atong focus no, and then magdata og pananggalang or protection sa pag-ulan. So magdatag payong or raincoat or jacket kay taas atong tsansa nga makasinati og mga pag-ulan. Okay, so daghang salamat Ma'am Ana Dumdum sa imong pagpasabot sa latest weather update. Nya padayon ming mag-monitor with Pag-asa ma'am kabahin sa update aning bagyo nga ato ang gipaabot. Okay sir, wali sa pen sir. Daghang salamat Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Visayas. Nyarita sa mga front pages sa mga lokal ug nasyonal nga mga pamantalaan ug atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, Archival says no to waste to energy. Sa Super Balita, Cebu South Bus Terminal ibalhin sa Il Corso. Sa The Freeman, Hall of Justice Rehab planned pending ownership issues. Sa Banat News, upat sikop sa PDEA, 54.4 milyones pesos nga droga nasakmit. Sa Philippine Daily Inquirer, manhunt on for atong in Sabongeros case. Sa The Philippine Star, manhunt on for atong ang 17 arrested. Sa Manila Bulletin, Marcos urge to stop Manila Bay reclamation. Ug sa Tempo, hunt for atong intensifies. 9 cops, 6 civilians nabbed in missing Sabongeros case. Mao kadto ang mga dagko nga balita nga migawas sa mga pamantalaan lukop nasod. Sa among pagbalik, mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free.
Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information, choose an installation site, and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today. On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, andam na ang dakbayan sa Mandawi alang sa trasyalasyon. Ang tinuig nga panagtagbo sa mga imahen sa Sagrada Familia isip kabahin sa mga kalihukan sa Fiesta Senior 2026. Dugang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sayo kaganinang buntag, giinstular na sa sakop sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga tent sa Heritage Plaza at bang sa National Shrine of St. Joseph. Kinialang sa pagbutang og medical station o command post para sa traslasyon ug mga adlaw. Ang City Engineering Office nagpatching usab sa bahin sa agianan sa motorkada nga adunay lubak-lubak ang daan. Lakip na ang Edil Rosario Street sa Barangay Gazo. Naibangag-bangag sir ba? Ito lang i-patching na sir para nindot ratanaon. Dili gin mato mahol ang pag-patch. Karong kadlawon, ipakatap ang personnel sa nagkadayang law enforcement offices aron sa pagbantay sa seguridad sa traslasyon. 2 hours before, deploy nami. Yes. Naka-deploy na tropa sa ilang respective post as early as 4 a.m. Nilisayas ka mga security personnel ang ipakatap gikan sa Mandawi City Police Office, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire and Protection, CDRRMO, Traffic Enforcement Agency of Mandawi Conteam ug Force Multipliers. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, mga abogado sa kontraktor nga si Sara Diskaya ug sa laing siyam ka mga akusado sa 96.5 million peso nga ghost flood control project dito sa Davao Occidental mohimo og dugang legal nga mga lakang alang sa ilang mga kaso. Kinihuman sila miduso sa plea nga not guilty panahon sa ilang arraignment ni adtong miaging adlaw. Ang kasayuran nihatod ni Crystal Joy Filerca. Nag-plead not guilty ang kontraktor nga si Sara Diskaya
Ang presidente sa St. Timothy Construction nga si Maria Roma Angeline Raymando ug ang 8 ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways kun DPWH Davao Occidental sa giatubang nga kasong graft and malversation of public funds subay sa 96.5 million ghost flood control project sa Davao Occidental. Si Diskaya ug siyam ka mga akusado ni atubang ngadto ni Judge Nelson Leco sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu City kagahapong adlaw alang sa gipahigayon nga arraignment. Ang legal counsel sa mga akusado gusto unta nga ipahigayon sa laing adlaw ang arraignment tungod kay mao pay pagdawat nila sa resolusyon sa korte nga gibasurang ilang motion to quash information ug ang motion sa pagbalhin sa kustudiya sa mga akusado ngadto sa National Bureau of Investigation. Apan sigun pa sa korte nga bisan pa man og magpadayon ang arraignment, posible gihapon silang makafile og legal remedies. Matod ni Attorney Joseph Randy Torrigosa, ang abogado sa akusado nga si Rodrigo Larete, kinsa usa ka district engineer sa DPWH nga mo-file sila og motion. We will file a motion for reconsideration or petition for certiorari. So we will be moving forward without abandoning our remedies. Samtang sigun usab ni Attorney Paul Sato, ang legal counsel sa 7 ka mga DPWH officials nga gipangandaman na nila nga daan o galing dili tugutan sa korte ang ilang motion. We are looking at several contingencies, and one of which is if the court will deny the motion to quash, so that we can be prepared in exercising legal remedies for our clients. Samtang ang abogado ni Raymando nga si Attorney Cornelio Samaniego planong mag-file og petition to bail og motion for joint ocular inspection ngadto sa revetment project sa Jose Abad Santos kun diin ang St. Timothy Construction mo imoabaga sa mga gastuhonon. Therefore, we might as well have an ocular inspection para makita, di ba? Kasi nagsasayang tayo ng oras dito kung nandun naman talaga yung project. Samtang nibutyag usab ang legal counsel sa lain pang mga akusado nga posible usab silang mag-file og petition to bail bisan pa man og non-bailable ang kasong giatubang sa ilang mga kliyente. Non-bailable, but if the prosecution is unable to prove that the evidence of guilt is strong, then even if it is non-bailable, the court may allow the accused to post bail. Ang mga DPWH officials gipaubos usab ni Judge Leco sa 90 ka adlaw nga preventive suspension gawas na lang sa usa nga nag-retired na. Ang pre-trial ipahigayon karong Pebrero 3. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing bahin pagkahugno sa Binalaw Landfill, ang ayang hinuklugan sa tanang Sugbuanon bahin sa responsableng paghipos sa mga basura. Kini ang nahimong panglantaw ni Mayor Nestor Archival nunot sa hugot nga pagpatuman sa balaod sa solid waste management. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Napaglantawan ni Mayor Nestor Archival nga usa ka wake-up call ang nitabong pagdahili sa mga binukid nga basura sa pribadong landfill sa Barangay Binaliw, Dakbayan sa Sugbo. Tungod dini, apektado ang mamahimong dagan sa LGU bahin sa striktong pagpatuman sa segregation ordinance entero Dakbayan. Nasarang mabot sa 100 million pesos ang nakuang revenue sa syudad gikan sa pagkolekta lang sa mga basura. Karong adunay temporaryong kalabayan sa basura ang syudad ginimutang sa lungsod sa Konsolasyon sudto sa Kabuuan. Nangita ang LGU og permanenteng dapit aron didto na itapok ang mga hinakot nga basura. Maong kinanglanon ang kooperasyon sa publiko o sa managlayang mga sektor, ingon man ubang mga establishmento aron matuman ang kasamtangang mga lagda sa gobyerno bahin sa solid waste management. Ilabi na nga gamiton karon sa syudad ang 30 million pesos alang sa waste management o disposal karong gipaubos na ang syudad sa state of calamity. So what we're trying to do now, nag-una ang atong plano pero naigo na hinuuntay aning problema. So that's why the more we're asking you nga tabangan nato atong syudad. That's a wake-up call, I agree with that. Tungod ini, gitahasan sa Department of Environment and Natural Resources ang Environment Management Bureau 7 o regional office nila na magbaton og mas malungtarong kasulbaran sa pag-ipo sa basura. Lakip sa imong lakang mao ang pagpangita og temporaryo nga landfill, posibleng kabaguhan sa mga lagda bahin sa waste management plan ug ubang alternatibong kasulbaran sa paghipos sa mga basura. Maong kinanglanon ang tinabangay sa mga stakeholders dungan sa pagpangita o gustisya sa gidangatan sa Binaliw Landfill. As of 1 p.m.,
Nisaka ngadto na sa 18 ang ihap sa mga nakalas human sa nagpadayong search and rescue operation. Sa ihap gikan sa Cebu City BFP, 18 na lang ang kasamtangang gipangita, samtang 18 usab ang nabaalim pa sa tambalanan. Ipaubos sa day of mourning ang dakbayan sa Sugbo karong Enero 16. Usa ka semana human sa nahitabong trash light isipagbangutan ngadto sa mga namatyan human sa pagkahugno sa private landfill. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, mga dagkong patigayon sa nasod og tibuok kalibutan gihangyo sa Kapitolyo nga mubuo og puhunan sa mga kalungsuran. Gipakita sa nagpadayong Cebu International Investment Summit nga ang bintaha nga ikadalit sa mga lungsod aron kabutangan sa mga dagkong mga negosyo. Mubalik si Gian Navarro. Gipaygayon sa Capitol Social Hall ang upat ka adlaw nga Cebu International Investment Summit nga gitambungan sa dili mo menos 200 ka mga delegado gikan sa nasod og ubang dapit sa kalibutan. Sukad niadtong Lunes gipakita sa mga opisyal sa Kapitolyo og dinapit nga speakers kung unsa man ang ikadalit sa mga kalungsuran sa probinsya ngadto sa mga dagkong magpapatigayon. Gituki usab ang mamahimong ikaalagad sa Cebu Provincial Government aron dili maglisod ang mga investors sa pagpasulod na sa ilang negosyo. Matod sa Investment Promotions Officer nga si Paulo Uy nga ipatuman ubos sa kasamtangang administrasyon ang ease of doing business nga mo'y gitinguha o gihimo sa kagamhanan. Gipasabot iya nga ang Kapitolyo mo'y maglihok sa pagproseso sa manalang sa gikinahanglanong mga dokumento. Tungod kay naa na tay desk nga inig-abot dito sa atong opisina, kita nay mo palihok sa ilang papel. So di na sila kinahanglan mo adto og perting layo kay para lang makakuha og mga permits kay kita nay mo lihok para nila. Nagkahigayon usab ang mga patigayon sa pagpadangat sa interes ngadto sa Kapitolyo aron pasudlan ang ilang mga panginabuhian sa kalungsuran. Human sa mga diskusyon, magsabot ang mga investors ug ubang business partners alang sa pagpahaom sa mga ibutang nga patigayon kon business matching. Gitata usab di Uy nga makabenepisyo kadugayan ang mga konstituente sa kalungsuran kay na mga nagpaabot nga kahigayunan sa pagpanarbaho pinaagi sa mga investors. Sa summit nagkuano padayon ang program. So nanay mga interest nga nagpakita sila nga oy nindot man gyud di ay kaayo dako og potential ang Cebu as an investment destination. Samtang gihangyo ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga investors nga saligan ang kasamtangang liderato sa Kapitolyo tungod kini sa gipatumang mga sistema nga sayon og pagpatigbabaw sa transparency sa panggobyerno. Kaya lang niya mas mapakusgan pa ang potensyal sa isig kalungsod aron hayan mas mapalambo pa ang palibot. We offer clearer rules, more predictable processes, and a government ready to engage as a partner, not as an obstacle. Ian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, big-time drug distributor og tulo ka mga kauban niini nadakpan sa bypass operation sa PIDEA 7 og kapulisan didto sa Dakbayan sa Naga. Gituuhang or 8 ka kilo sa gituuhang shabu ang mukantidad og 54 million pesos ang nasakmit sa mga operatiba. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. 8 ka kilo nga gituang shabu nga makantidad sa 54.4 milyon ka pesos sa nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency atol sa bypass operation dito sa sitio Suba, Barangay Tuyan, Sanaga, alas 11:25 kagabi nga may resulta sa makasikop sa 4 ka mga suspitsado. Nadakpan sa PIDEA 7 ang ilang target sa operation nga giila ni Director Joel Plaza nga si alias Clifford, 47 anyos, driver nga taga South Poblacion, Sanaga, nga giila nga big time drug distributor. Lakip sa nadakpan ang kauban ini nga silang alias Maricel, 39 anyos, taga Tuyan Naga, alias Joseph, 52, driver, taga Luok Mandawi, ug alias Barbara, 29 anyos, online seller, nga taga Umapad, Sudad sa Mandawi. Ang mga personnel sa PIDEA 7, Cebu Provincial Office ug PIDEA 7 Intelligence Section, uban sa mga sakop sa Naga City Police Station, PNP Drug Enforcement Group, Cebu Police Provincial Office, Naval Forces Central ug Coast Guard District Office, milos sa bypass operation nga resulta sa manampuson nga pagkasakmit sa illegal nga drugas. Lakip sa nasakmit ang 7 ka cellphone, bypass
basmani o mga ATM cards nga naa sa kustorya sa PDEA 7 Laboratory Regional Office alang sa himuon nga chemical analysis. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga niadto pang Abril 2025 gipaubos sa case build-up si Clifford ug gingon makabaligya kinig 5 ka kilo nga Cebu matag semana. Ang iyang area sa distribution mao ang Negros Oriental, Tibok Central Visayas ug Mindanao, din dinagko ang madawat nini nga supply sa Cebu gikan sa kauluhan. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa probinsya Sugbo, bibot siya nga nagpadayon pang follow-up investigation uban sa PDEA 7 aron ilang masubay ang mga koneksyon ni Clifford. Gipahibaw ni Mangilin nga base sa ilang gihimong background investigation, ilang nasayran nga usa ka national level drug personality si Clifford ug siya usab ang nagsilbing amo ug doon na siya daghan nga mga gaway nga moapod-apod sa supply sa Cebu. Well, based on our monitoring and surveillance, this is a high-value individuals on a national level. He has been operating not only as mentioned in the provinces earlier, but we have also monitored some part of the Visayas region or provinces under the Visayas region. So, indeed, we have already identified the possible areas that he operates, including the entry points to the province of Cebu. Si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga personal nga bisita sa buhatan sa PDEA 7 miangkon nga ang ginaganon sa nakuha nga illegal nga druga sa lalawigan sa Sugbo makaalarma ug mauni ang dako niya nga hatagan og pagtangad gumikan kay makaapekto kini sa kaugmaon sa kabatan-on sa probinsya. Mibahad ang gobernadora sa mga nalambigit sa pagpayhot sa illegal nga druga sa probinsya sa Sugbo nga gukdon kini sa mga tinugyanan sa Malaod ug nasayon na sila kung kinsa kini. It has always been my stand against illegal drug, that there should no illegal drug operations here in the province of Cebu. Ang akong directive nila, ipadayon ang pagkukod ani mga illegal drug operators diri sa probinsya sa Cebu. And you're warning to those involved in illegal drug operation. You know who you are. It will be a matter of time. There will be a day of reckoning for you. Giangkon sa kapulisan og PDEA 7 nga ang dako kaayo nga hagit nga ilang giatubang sa problema sa illegal nga drugas sa Central Visayas, ilibina ang isla sa Sugbo tungod sa kadaghan sa mga entry points. Bisan pa man niini gibutyag ni Mangilin og ni Baricuatro nga ang giumol nga interagency task group magtinabangay aron mapugngan ang pagsunod sa illegal nga drugas sa Sugbo. Again, we will take the lead in instruction of our governor. We will wait. We will organize the interagency task force under the office of the Honorable Governor to counter all of these illegal drugs operations. Not only illegal drugs operation, but of course, as earlier reported, we were also were able to confiscate or intercept the influx of smuggled cigarettes. So, we've already given the instructions and directive to the provincial police office that we have to keep the province safe. And that's why we have to beef up operations against illegal activities in the province. And now we are prepared for that. Aren't we? Yes, Cornelia? Gandam na ang kaso kadapasan sa Section 511, Article 2, Republic Act 9165 batok sa upat ka mga suspitsado nga nana sa kustorya sa PDEA 7. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa itong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug kadto mga balita inyong nakita kagahapon sa itong programang Sayre 47. Sa atong pagbalik, atong sayran ang mga kalihukan kaganinang kadlawon sa Walk with Mary sa ato ang nagpadayon nga coverage sa Sinulog og Fiesta Senior 2026. Ato sang sayran kung asa na ron, kung nagtagbo na ba ang mga imahen ni sa Sagrada Familia didto sa Dakbayan sa Mandawi. Kana og pipilap og uban pang mga hisgutanan sa atong balik. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Celebrate Sinulog Festival 2026 with Chilen Chicharon. Craving that ultimate fiesta crunch? Message us on our Facebook page now for your favorite Chilen Chicharon. Pip Senor! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, kaganinang kadlawon, gipahigayon ang Walk with Mary sa atong simbahan diin daghan, libo-libo ka mga deboto sa ni Santa Maria ug sa Balaang Bata ni Salmot sa maong kalihukan unya karon sad ongoing ang traslasyon, ang tinuig nga tradisyon sa panagtagbo sa mga imahen sa miyembro sa Sagrada Familia. So atong sayran kung unsay mga kalambuan kaganinang kadlawon didto sa Walk with Mary pinaagi sa report sa ato ang kaubanan dinhi sa CCTN, Gian Navarro. Kumusta didto kaganina, Sir Gian? Pit Senior Attorney John, nahimo nga malinawon ang gipaygayon nga penitential walk with Mary kaganiha gikan sa Fuente Osmeña Circle paingon na sa Basilica Minore del Santo Niño. Human nga giprosesyon ang imahen sa Birhen sa Guadalupe gikan sa Guadalupe Church pasado alas 3 sa hapon. Kaloy sa Ginoo niabot ang mong imahen sa Osmeña Boulevard 3:30 AM onwards. Hangtod nga ni Builo na ang maong prosesyon pag alas 4 impunto na sa kadlawon hangtod nga niabot na sa Basilica Minore del Santo Niño. Kung diin, moabot na sa 216,000 ka mga deboto ang nisalmot sa maong kalihukan. Moabot usab sa libuan ka mga sakop sa pulis ang gipang-deploy sa palibot sa prosesyon aron nga kalikayan ang pagdasok daw sab sa mga tao. Sama sa gilauman nga ang mga deboto isig kadala na sa ilahang mga kandila gani with gibutangan na siya og naay kanang naay paper cup o di ba kanay karton aron man musaw sa iyahang tinulo sa kandila. Og hinuon ginahimong hapsay ang gipatuman nga hugot nga seguridad, wala ra say mga untoward incidents during the procession. Hangtod nga gisundan kini sa Santos nga misa pag-abot na mismo sa Santo Niño Pilgrim Center mga pasado alas 5 na sa kadlawon. Nagkanayon ang wali sa team moderator sa Guadalupe Church nga si Father Joselito Danao nga kinahanglan ipadayon ang kinabuhi sa matag usa sa nga kinalan ipadayon gud ang pag-alagad ngadto sa isig kaingon og tabangan usab ang isig kaingon nga sama sa gibuhat ni Jesucristo diin iyang gitabangan ang isig kaingon. Gani ningon siya nga mamahimong be an answered prayer to others. Kay hinuon pinasubay man gud ka na sa tema nga kahiusaan nga moy tema sa Fiesta Senior ning tuiga. Hangtod pagkahuman na mismo sa Santos nga misa diya nagi-send off ang duha ka mga imahen. Nga mao ang imahen sa Birhen sa Guadalupe o ang original image ni Senior Santo Niño gidala na paingon didto sa Dakbayan sa Mandawi aron didto na siya sugaton. Kung isgutan ang mga opisyal nga nanguyog, ni-apel gid mismo sa mga posisyon si Mayor Nestor Archival diin ni mga orasa nag-abot na sila ni Mandawi City Mayor Jonky Uwano atol sa nagpadayon nga traslasyon. Ginoon ni himong malinawon ang maong kalihukan og padayon ang mga novena masses ning ikawalo nga adlaw sa Misa Novenario sa Santo Niño Pilgrim Center. Attorney John. Kumusta sab ang panahon kay doon na may ongoing low pressure area na ay mga tutaligsik pag uwan-uwan kaganina?
wala ray mga pagtaligsik apan madag-umon ang nahimong panahon. Sama na lang sa nahimong forecast sa pag-asa. So nasakto gyud ang gibutag sa ilahang sinulog weather outlook nga nining mga adlaw madag-umon ra gyud ang panahon, hinungdan nga mo usa sa mga factors nganong daghan-daghan usab ang nisalmot sa mga posisyon og daghan usab ang nanimba. May correct di ay giyan, dili man di ito low pressure area, kung ano man di ay tropical storm na kaganina ang giingon ni Ma'am Ana Dumdum sa pag-asa. Pero at least giyan, walay mga pag-uwan kaganina kay medyo kuan ra bagyud takto to gibukutan jud og kining dag-om kaganina ang Metro Cebu pagpadong nako diri sa station, no. So kining unsa man sab ang unod sa kining homily didto sa sa Guadalupe Church giyan. Ang pinaka-importante nga punto nga gibutyag di Father Danao nga kita isip mga yano nga mga tao kinahanglan magbuhi sabti kita nga sama ni Jesucristo diin gitabangan nato ang isig kaingon kung mahimo kita ang mamahimo nga answered prayer sa ubang mga tao aron sa ingon kung unsa man ang mga grasya nga atong nadawat that is meant to matud pa i-share ngadto sa isig kaingon. Gani ang usa sa iya nga mga punto nga yang giingon, dili isaka ang standards sa pamuyo, ilabi na kung gigrasyahan mismo sa Ginoo. Gani iyan usab nang gibutyag nga or gipalanog usab ni Father Danao ang nahimo nga mando ni Archbishop Alberto Uy ngadto sa mga parokya, ilabi na nga 9 years na lang gipaabot ba celebrar na nato ang centennial anniversary sa Archdiocese of Cebu nga ang mga parokya kung mamahimo silang simbahan nga maminaw sa kung unsa man ang mga pangamuyo o di ba ka mga kahingawa ngadto or kadangpan rather ngadto sa mga tagsa-tagsa ka mga konstituente. Ang security, Sir Gian, okay ra ba? Nagmalinawon ba? Walay mga untoward incidents nga natala? Sa ato pagsubay, wala ra tay mga nasugatan nga mga kagubot gani hapsay hinuon ang gipatuman nga seguridad, especially sa kanang sa mga tao nga buot nga mo kanang in fairness sa gipatuman nga mga crowd control sa mga sakop sa kapulisan along with the volunteers. Nito manaw sab sa mga mando nga kun mahimo ato ra gyud sa kadapit dili magpalabi og paduol aron nga dili maapektuhan in totality ang gihimo nga prosesyon kaganiha, Attorney John. Okay, daghang salamat Gia Navarro sa imong live report. Ang dugang pa nga mga highlights o guban pa mga mainungdanong impormasyon bahin sa prosesyon kaganiya ato kanang yatod sa musunod pa nato nga mga news and public affairs programs sa CCTN Channel 47. Alang sa Fiesta Senior 2026 coverage sa CCTN News, kini si Gian Navarro, Pit Senior. Pit Senior, og daghang salamat kanimo Gian Navarro. Nya sa gikaingon na ni Gian kaganina, ongoing ang traslasyon atong Siren Sub dito sa habig sa Mandawi City. Ang mga updates karon sa maong kalihukan na sa tong linya sub si Mary Rose Sagarino. Good morning, Mary Rose. Okay, so samtang nagpaabot nga atong makontak si Mary Rose, mao na no nga ang ato lang balikan pag sulti kaganina ang ingon sa pag-asa nga medyo uwano na gyud ang kining ato ang upcoming mga days, pero matod pa sa giingon sa Nigian kaganina sa kung pakiginabi niya nga during the Sinulog Grand Parade on Sunday na mismo gilauman man sab nga medyo mo improve na ang ato ang weather conditions. Pero karon matod ni Ana Dumdum kaganina sa pag-asa karong hapon unya dayon ugma sa buntag, medyo makasinati ta o mga pag-uwan-uwan dinhi sa Cebu. Although dili kini direkta nga mo igo sa Central Visayas ug sa Cebu kining bagyong Ada apan dunay mga outer rain bands kuno nga maka-cause og mga pag-uwan-uwan dinhi. So katong mga mosalmot sa mga aktibidad sa mga kalihukan katong mamista dinhi sa Sugbo, so gi-advise niya nga magdalang og mga payong o uban pang mga
pananggalang sa tugnaw or sa uwan kay medyo lapukon siguro ang ato ang pagselebrar sa sinulog og Fiesta Senior karon nga tuig. Mausad ni ang ato aon niyang sayran, nagpangutanan nito si Sir Gian kung naanabay plan B, naanabay mga contingency plans ang Cebu City Government karong Sunday in kaso nga mag-uwan-uwan gihapon kay syempre ang mga performers kinahanglan nga masiguro nato ang ilang safety basin unya og madangog sa stage ba. So kana ato nang ipapangutana unya later on kung unsay mga plano sab sa habig sa sinulog niya. Samtang nagpaabot gihapon ta ni Mary Rose sa atong linya, mao to kaganina nga ang kinimanggong traslasyon, this is okay, so naana si Ma'am Mary Rose Sagarino. Ma'am Mary Rose, kumusta diha sa Mandawi City, ma'am? Unsay mga updates diha? Medyo dili nato maklaro ang tingog ni Mary Rose, no? So atong paningkamutan nga ma-fix nato ang audio ni Mary Rose. Pero sa ato nang gikaingon kaginina sa atong pagmonitor nga ongoing ang traslasyon niya, nag-abot na kuno ang mga imahe ni St. Joseph og sa Balaang Bata og sa ni Mama Mary didto niya dahil nakita na sab silang Mayor Nestor Archival og Mayor Junkie Uwano sa Mandawi for the first time ni sila kay mga puros man ni mga bag-o nga mayor, si Mayor Nestor Archival, bag-o nga mayor dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, si Mayor Junkie Uwano sa bag-o nga mayor dito sa Mandawi. So first time ni sila nga magtagbo panahon sa kining traslasyon unya dayon sa earlier reports ato na sadtong nasayran nga adto mo istar og medyo taas-taas nga panahon sa Mandawi ang mga ang imahen sa Balaang Bata og ni Mama Mary kay okay naana. So Ma'am Mary Rose, kumusta diha ang traslasyon sa Mandawi? Yung sa touristan sa mga nagsanaw karon doon sa katampihan, ang convoy sa Sagrada Familia, ang imahe ni San ana din gapit sa sa Barangay Gato, so paingon na kini sa National Stand St. Joseph ang natin sa Barangay Sentro. So ikinan na lang kinka sa metro sa Bernie o maabot na kini nato sa timbahan. Ma'am Mary Rose no nya murag duol Giso, duol naman na kay kahuman sa Giso murag Barangay Sentro naman na diin nahimutang ang National Shrine of St. Joseph. Kumusta ang atmosphere diha, ma'am? Unsa ang mga kuan diha? Pwede nimo ihilagway kung unsay mga kalihukan diha karon where you are? Sakto nimo grabe ang magnikot nga paghamon sa Cebu din sa Mandawi. Kani down pa lang dito sa Uplanan sa Barangay City sa Barangay Sibangdak Sir Uber no nagpaabot na ang mga kawihan gani ang ikot sa motorkada ang sa mga tao nagtibok in town sa paglabay sa natulong kalimahin sa kada pamilya, no? Awan, paglabarawara sa ilang mga kamot, sa mga tansos, sa Okay, medyo putol-putol yun ang signal ni Mary Rose, no? Pero kung makadungog ka sa ako, Mary Rose, kumusta man sad ang panagtagbo kaganina sa duha ka mga mayor? Okay, atong paningkamutan kay murag kuan lagi ongoing jud didto ang pag-cover jud ni Mary Rose, so maybe naa siya sa area nga wala kayo'y signal mga higala, pero ato mang makita sa mga footages palihog pakita ato Sir Rodel nga mauto ang mga ulagway ang video ni Mayor Junkie Uwano og ni Mayor Nestor Archival, nagtagbo sila tradition. I think diha ni sila nagtagbo sa may diin man dapit sa may Banilad bani sa may AS Fortuna kay diha magyud na permi ang ilang tagbuan traditionally.
sa traslasyon. So, ang mahitabo manggod ani i-turn over na ngadto sa LGU sa Mandawi City ang mga imahen ni Mama Mary og ni Santo Niño unya dayon in motorcade dadto na didto sa National Shrine of St. Joseph didto sa Barangay Sentro, Mandawi City. Gusto pa unta nato pangutan-on kung open, for sure this is open to the public ang mga imahen alang sa veneration didto sa National Shrine of St. Joseph. Atong pangutan-on si Mary Rose, kung nakadungog ka Mary Rose, hangtod kanus aman ang veneration diha sa simbahan sa Mandawi. Okay, so medyo nawala gyud si Mary Rose, pero mao kana mga higala ang update, mga kalambuan so far after sa Mandawi ihatod na sabna didto sa Nuestra Señora de la adto sa Birhen sa Regla nga church sa Lapu-Lapu City sad nga habig, diin sad mo estar sa nakadiyot didto ang mga imahen sa balaang bata ug sa ni Mama Mary unya dayon gikan didto sa Lapu-Lapu City ipasakay na dayon og galyon alang sa fluvial parade na unya ugma diin sa fluvial parade ibalik na unya ang imahen dinha sa Basilica Minore del Santo Niño. So, mao na so far mga higala ang update sa traslasyon kabahin sa atong Fiesta Senior 2026 coverage, Sinulog 2026 coverage. Ato lang unya ng sayran ang mga kumpletong detalye mga higala karong alas 12 sa atong balita sa alas 12 or sa later on sad karong hapon sa atong Sayri 47 nga programa kay adto na ninyo makit-an ang kinatibuk-an nga report kabahin sa nahimo nga Walk with Mary o Walk with og sa traslasyon kaganinang buntag. Unya wala naman tay igong oras din histong programa mga higala ato sang tan-awon kung unsay giandam ni Tatay Dodo nga pulong og kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa dalan ko. Ang gahom sa Ginoo aniya kanato. Kita mao ang sudlanan sa gahom sa Ginoo. Sa Efesos 6:11-18 nag-ingon, isulob ninyo ang armadura nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga lingla sa yawa. Busa pangandam kamo, gamita ang kamaturan, ingon nga bakos ang pagkamatarong ingon sa salipod sa inyong dughan. Ug ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita sa kalinaw, ingon nga inyong sapatos. Bitbita kanunay ang inyong pagtuo sama sa taming, kay pinagi nini magkapalong kamo sa tanang nagsiga nga udyong ipana kaninyo sa yawa. O ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo ug gamit nga pulong sa Dios mo sa espada nga gihatag kaninyo sa espiritu. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinagi sa espiritu. Dinhi gisulti ni San Pablo kung unsay angay isulob sa usa ka sundao. Busa kinanglan nga lig-uno na to ang atong pagtuo. Kay pinagi nini, mahimo kitang magpuyo sa kamaturan ug dili magpadala sa lingla sa yawa. Kinanglan nga mahibaw ta kung unsay kamaturan ug musali kita sa kamaturan. Kining katarong nga ni Kristo nga gibutang sa atong kasing-kasing mo nga atong ikabatok sa mga pasangil sa yawa diri kanato. Kung niya na ang katarong ni Kristo, dili na nato kita mahadlok si bisan unsa nga isulti sa yawa batok kanato. Mao kini ang pulong nga naghatag kanato giyas sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langitong Amahan, salamat nga kami imong gihatagan ug hinagiban nga among magamit sa pagbuntog sa yawa. Kung wala ang imong pulong,
dili usab namo maangkon ang kadaugan ang imong pulong nga maghatag kanamong kalig-on. Busa, tabangi kami nga magpuyo diha sa kamaturan, magsubay sa imong mga pulong aron magmadaugon kami. Amen. Ngalan sa Man, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua maoy hingpit nga nagtapos sa tong tulumanon karong buntaga. Sa dili pa ta manamilit ato sang pasalamatan kining mosunod, Philippine Airlines, si Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Nya, salamat sab sa amo ang news manager si Cap Dennis Tabar, mga kiubanan nato sa atong technical team TOC silang Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel og Miss Joanne. Nya atong mga video editor Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, dinhi sa studio Sir Ferdy, salamat. Daghan sang salamat kaninyo sa pagpakig-uban kanako karong buntaga. Sangan sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Makita-kita na sabtan ninyo ugma dinhi sa tong programa Matag Buntag. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Pit Senyor. Hello Cebu,